நீர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்க்கிறேன். ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் ருசித்து மகிழ்கிறேன். எல்லாம் மறக்கணும், உம்மையே நினைக்கணும், உம் சித்தம் செய்யணும், இன்னும் உம்மை நெருங்கணும். எல்லாம் மறக்கணும், உம்மையே நினைக்கணும், உம் சித்தம் செய்யணும், இன்னும் உம்மை நெருங்கணும், இன்னும் உம்மை நெருங்கணும். உள்ளமும் ஏங்கிடுதே, உணர்வுகளும் துடிக்குதே, உம்முகத்தை பார்க்கணும், உம்மோடு இணையணும். உள்ளமும் ஏங்கிடுதே, உணர்வுகளும் துடிக்குதே, உம்முகத்தை பார்க்கணும், உம்மோடு இணையணும். ஆராதனை 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 உமக்கேதானே. துதிப்போம். நாம் யாவரும் இருந்த வண்ணமாக நம்முடைய கண்களை மூடி தர்மியான ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான ஆராதனையை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக, இந்த மாலை ஆராதனையில் தேவனுடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக நாம் யாவரும் வாய்களை தந்த நடியோடு கூட சோத்தரிப்போம். ஹல்லேலூயா. சோத்திரம் சோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிற கர்த்தாவே, சோத்தரிக்கிற ராஜா, சோத்திரம் 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 சோத்திரம். நல்ல பிதாவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தர்மியான நாளிலே உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்து உம்மை பாடி துதித்து ஆராதித்து உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக கர்த்தர் தந்த மேலான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த மாலை ஆராதனை உடைய நாமம் மையப்பட்டோம். கர்த்தர் கூட இருங்க, அற்புதமாய் நடத்துங்க. வர வேண்டிய விசுவாச பிள்ளைகள் எல்லாம் கொண்டு வாங்க ஆண்டவரே. ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை கர்த்தருடைய பிரசன்னம் ஆவியானுடைய ஆளுகை அசைவாடுதல் எங்கள் மத்தியில் ஏற்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அநேக புதிதான ஆத்துமாக்களை கொண்டு வாங்க, உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க ராஜா. ஆராதனை ஒவ்வொரு பகுதிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பாடல் பகுதி, துதியின் பகுதி, ஆராதனை பகுதியில் ஆசீர்வதிங்க, செய்தி பகுதி ஆசீர்வதிங்க. உடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த அருமையான மாலை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறதான விசுவாச பிள்ளைகள் உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவர் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமையாகவும் மாலை ஆராதனைக்கு ஆர்வமாகவும் ஒரு சில பாடல்களை பாடி நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். இது ஒரு தெலுங்கு பாடல் தான். నే నెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, நித்தியமோ ஆயன கீர்த்தி நானோட்ட நுண்டுன் என்று சொல்லி பாடி நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. అంతా నా మేలుకి ఆరాధన యేసుకే, అంతా నా మంచికే. తన చిత్తము నగుతల వంచుదే, తన చిత్తము నగుతల వంచుదే. ఆరాధన ఆపను, స్తుతించుట మానను. ఆరాధన ఆపను, స్తుతించుట మానను, స్తుతించుట మానను. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. కన్నిలే బాణములైన, కడిన దుఃఖ బాధలైన, స్థితిగతిలే మారిన, అవకాశం చేజారిన. కన్నిలే బాణములైన, కడిన దుఃఖ బాధలైన, స్థితిగతులే మారిన, అవకాశం చేజారిన. మారదు యేసు ప్రేమ, నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ. మారదు యేసు ప్రేమ,
నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ మారదు యేసు ప్రేమ, నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ మారదు యేసు ప్రేమ, నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ. అంతా నా మేలుకే ఆరాధన యేసుకే, అంతా నా మంచికే, తన చిత్తము నగుతల వంచుతే, తన చిత్తము నగుతల వంచుతే. ఆరాధన ఆపను స్తుతించుట మానను, ఆరాధన ఆపను స్తుతించుట మానను, స్తుతించుట మాను. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. ఆస్తులన్నీ కోల్పోయినా, కన్నవారి కనుమరుగైనా, ఊపిరే బరువైనా, గుండెలే పగిలనా. ఆస్తులన్నీ కోల్పోయినా, కన్నవారి కనుమరువైనా, ఊపిరే బరువైనా, గుండెలే పగిలనా. యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకొనను, యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకొనను. ఆయను నామమునకి స్తుతి కలుగుగాక, ఆయను నామమునకి స్తుతి కలుగుగాక. అంతా నా మేలుకే ఆరాధన యేసుకే, అంతా నా మంచికే, తన చిత్తము నగుతల వంచుతే, తన చిత్తము నగుతల వంచుతే. ఎల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. అవమానం ఎంతైనా నా వారే కాదన్నా, నీవు తప్ప ఎవరున్నారు ఆకాశమంతునా. అవమానం ఎంతైనా నా వారే కాదన్నా, నీవు తప్ప ఎవరున్నారు ఆకాశమంతునా. నీవు నాకుండగా ఏది నాకక్కరలేదు, నీవు నాకుండగా ఏది నాకక్కరలేదు, నీవు నాకుండగా ఏది నాకక్కరలేదు, నీవు నాకుండగా ఏది నాకక్కరలేదు. అంతా నా మేలుకే ఆరాధన యేసుకే, అంతా నా మంచికే, తన చిత్తము నగుతల వంచుతే. అంతా నా మేలుకే ఆరాధన యేసుకే, అంతా నా మంచికే, తన చిత్తము నగుతల వంచుతే, తన చిత్తము నగుతల వంచుతే. ఆరాధన ఆపను స్తుతించుట మానను, ఆరాధన ఆపను స్తుతించుట మానను, స్తుతించుట మానను. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సంతించదన్, నిత్యము ఆయన கீர்த்தி நானோட்டனுண்டும். எல்லா கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மேம்படுத்துவோமா? ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். நீ நல்லவர், அற்புதமானவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே. நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிரியமான தேவ ஜனமே, ஒரு மனதோடு கூட நம்ம எழும்பி நிற்போமா? தேவ சமூகத்தில்
ஒரு மனதோடு கூட எழும்பி நின்று ஒரு ஆராதனை பாடலை பாடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மிகைப்படுத்துவோம். இது ஒரு தமிழ் பாடல் தான். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே என்ற பாடலை நம்ம தெலுங்குல பாடி நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மிகைப்படுத்துவோம். மறவாமல் நினைத்தீரையா, మనదార నంది సొల్వేన్ మరువ లేదన్నడు మనసార స్తుతియంతును పాడి నామముடைய நாமத்தை மையப்படுத்தும். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. మరువ లేదన్నడు మనసార స్తుతియంతును, మరువ లేదన్నడు మనసార స్తుతియంతును. రేయి పగలు నన్ను మరవక ఇంతవరకు నడిపించావు. రేయి పగలు నన్ను మరవక ఇంతవరకు నడిపించావు. స్తోత్రం స్తోత్రం అయ్యా, కోటి కోటి స్తోత్రం అయ్యా. స్తోత్రం స్తోత్రం అయ్యా, కోటి కోటి స్తోత్రం అయ్యా. మరువలేదెన్నడు మనసార స్తుతింతును, మరువలేదెన్నడు మనసార స్తుతింతును. ఎబినేజర్ నీవే అయ్యా, ఇంతవరకు సహాయం నీవే. ఎబినేజర్ నీవే అయ్యా, ఇంతవరకు సహాయం నీవే. ఎల్రోయి ఎల్రోయి నన్ను చూచావు, ఎలా నిన్ను స్తుతించదను. ఎల్రోయి ఎల్రోయి నన్ను చూచావు, ఎలా నిన్ను స్తుతించదను. స్తోత్రం స్తోత్రమయ్యా, కోటి కోటి స్తోత్రమయ్యా. ఓ స్తోత్రం స్తోత్రమయ్యా, కోటి కోటి స్తోత్రమయ్యా. మరువలేదెన్నడు మనసార స్తుతింతును, మరువలేదెన్నడు మనసార స్తుతింతును. అలగిన సమయములో ఫలము ఇచ్చావయ్యా, అలగిన సమయములో ఫలము ఇచ్చావయ్యా. స్వస్థత పొందితి నీదు కాయాలొచ్చు, నా కుటుంబ వైద్యుడ నీవే. స్వస్థత పొందితి నీవు కాయాలొచ్చు, నా కుటుంబ వైద్యుడ నీవే. స్తోత్రం స్తోత్రమయ్యా, కోటి కోటి స్తోత్రమయ్యా. స్తోత్రం స్తోత్రమయ్యా, కోటి కోటి స్తోత్రమయ్యా. మరువలేదెన్నడు
మనసార స్తుతింతును ఓ మారువలేదెన్నడూ మనసార స్తుతింతును రేయి పగలు నన్ను మరవక ఇంతవరకు నడిపించావు రేయి పగలు నన్ను మరవక ఇంతవరకు నడిపించావు స్తోత్రం స్తోత్రమయ్యా కోటి కోటి స్తోత్రమయ్యా ఓ స్తోత్రం స్తోత్రమయ్యా కోటి కోటి స్తోత్రమయ్యా మారువలేదెన్నడూ మనసార స్తుతింతును మారువలేదెన్నడూ మనసార స్తుతింతును మారువలేదెన్నడూ മനസാര സ്തുതിയുന്നു നമ്മെല്ലാ കരങ്ങളെ തട്ടി വായികളെ തന്ന നന്ദിയോട് കൂടെ സ്തോത്രിപ്പോമാ ഹല്ലേലൂയാ സ്തോത്രം 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 நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அருமையான நாளிலே உடைய சமூகத்தில் வந்து நம்மை பாடி துதித்து ஆராதித்து உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக கர்த்தர் தந்த மேலான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து இந்த மாலை ஆராதனையிலே உடைய நாமம் மகிமைப்பட்டோம் கர்த்தர் கூட இருங்க அற்புதமாய் நடத்துங்க மீதமுள்ள பகுதிகளில் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் ஆவியானுடைய ஆளுகை அசைவாடுதல் எங்கள் மத்தியில் இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமென் ஆமென் பிரைஸ் லார்ட் அல்லேலூயா 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 கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் யாவரும் உட்காருவோம் பிரைஸ் லார்ட் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக பிரைஸ் லார்ட் దేవుడు నామం మహిమపడును గాక இந்த அருமையான மாலை ஆராதனையிலே உங்கள் யாவரையும் காண்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ఈ సాయంకాలం సమయంలో మిమ్మల్ని అంతా చూసేదానికి పెద్ద సంతోషము கடந்த 8 மாதங்கள் கர்த்தர் நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்தார் గత 8 నెలలు దేవుడు మన కంటి పాపవలే కాచి இந்த 9வது மாதத்தை காணும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார் ఇది 9వ నెలని మన చూసేదానికి ఆయన కృప ఇచ్చిండు இந்த 9வது மாதத்தினுடைய முதலாவது ஆராதனையிலே நாம் அவருடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தையை தியானம் பண்ண போகிறோம் ఈ 9వ నెలలో మొదటి రోజులో మనము దేవుని వాగ్దత్తం మాటల్ని ధ్యానిస్తాము இந்த 9வது மாதத்தினுடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தை యాకోబు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం ఈ 9వ నెల వాగ్దత్త మాటలు ఏమంటే యాకోబు 1వ అధ్యాయము 4వ వచనం యాకోబు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவது இந்த அருமையான வசனத்திலே நாம் ஒன்றிலும் குறைவில்லாதவர்களாய் இருக்கும்படியாக தேவன் இந்த மாதத்திலே நம்மை நடத்த போகிறார் ఈ విశేషమైన ఒక మాటల్లో దేవుడు ఏమని రాసిండంటే ఏ కొదువ లేకుండా ఉండాలని இந்த 9வது மாதத்தினுடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தை உங்கள் குறைவுகளை நான் நிறைவாக்குவேன் ఈ 9వ నెలది వాకుదత్త మాట ఏమంటే మీ కొరతలన్నీ దేవుడు తీరుస్తాడనేసి நம்முடைய எல்லா குறைவுகளையும் தேவன் நிறைவாக மாற்றுவார் మన అన్ని కొరతలన్నీ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే సంపూర్ణంగా చేసే దేవుడుగా ఉండు எந்த காரியங்களிலே நமக்கு குறைவுகள் இருந்தாலும் அந்த காரியங்களிலே நம்முடைய குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக மாற்றுகிற தேவன் அவர் ఏ విషయంలో కూడా కొరత లేకుండా ఏ కొరత ఉంటే కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే కొరత లేకుండా చేసే దేవుడు மனிதன் என்றாலே குறை உள்ளவன் என்பதுதான் அர்த்தம் మనిషి అంటే వాళ్ళ జీవితంలో ఏమంటే కొరతలు ఉన్నాయి అని అర్థము எல்லா மனிதர்களிடத்திலேயும் அநேக குறைகள் இருக்கிறது అన్ని మనుషుల్లో చూస్తీవంటే అందరికీ కొరతలు ఉన్నాయి ஆனால் இந்த 9வது மாதத்திலே அவர் நமக்கு தருகிறதான வாக்குத்தத்த வார்த்தை நான் உங்கள் குறைவுகளை நிறைவாக மாற்றுவேன்
అయితే ఈ 9వ నెలలో ఆయన మనకి ఏమి వాగ్దానం చేసిండంటే నేను మీ కొరతలంతా తీరుస్తాను. மனிதன் 6வது நாளிலே உண்டாக்கப்பட்டவன். మనిషి ఒక 6వ దినంలోనే ఆయన సృష్టింపబడిండు. 6 என்றால் குறைவு என்று அர்த்தம். 6 అంటే కొరత అని అర్థం. 1 என்றால் தேவன். 1 అంటే దేవుడు. 2 என்றால் புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு. 2 అంటే నిబంధన, పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన. 3 என்றால் திரியேகம், பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி. 3 అంటే త్రియేక దేవుడు, పితా కుమార్ పరిశుద్ధ ఆవి అనేసి. 4 என்றால் சுவிசேஷம், மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா யோவான். 4 అంటే సువార్తలు, మత్తయి మార్కు లూకా యోవాను. 5 என்றால் ஆகமங்கள், ஆதியாகமம், யாத்ராகமம், லேவியராகமம், எண்ணாகமம், உபாகமம். 5 అంటే కాండములు, ఆది కాండము, విమోచన కాండము, ద్వితీయ కాండం, లేవియ కాండము అనేసి. 6 என்றால் குறை என்று அர்த்தம். 6 అంటే కొరత అని అర్థం. 7 என்றால் பூரணம். 7 అంటే అది సంపూర్ణము. மொத்தம் 7 நாட்களிலே தேவன் இந்த சர்வ உலகத்தையும் அவர் உண்டாக்கி விட்டார். 7 రోజుల్లో దేవుడు ఏం చేసిండంటే సర్వ లోకాన్ని ఏం చేసిండు, సృష్టించిండు. முதலாவது நாள் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார். మొదటి రోజు దేవుడు ఈ లోకంలో వెలుగు ఉండని అనేసి చెప్పిండు. அப்படியே 2வது நாள், 3வது நாள், 4வது நாள், 5வது நாள் எல்லா காரியங்களையும் தொடர்ந்து உண்டாக்கி கொண்டே இருந்தார். 2వ రోజు, 3వ రోజు, 4వ రోజు, 5వ రోజు, 6వ రోజు, 7వ రోజు వరకు ఆయన అన్ని ఆయన చేసిండు. பின்பு 6வது நாளிலே மனிதனை அவர் உண்டாக்கினார். అయితే 6వ రోజు ఏం చేసిండు, దేవుడు మనిషిని సృష్టించిండు. ஒரு குறை என்கிறதான எண்ணாகிய அந்த 6வது நாளிலே மனிதனை உண்டாக்கி விட்டார். అయితే 6వ రోజు ఏం చేసిండంటే ఒక మనిషిని, కొత్తగల ఒక మనిషిని ఏం చేసిండు, ఆయన సృష్టించిండు. 6வது நாளிலே உண்டாக்கப்பட்டதான மனிதன் எப்போதும் குறைவுள்ளவனாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். అయితే 6వ రోజులో సృష్టించబడిన ఒక మనిషి కొత్తగానే జీవిస్తుండు. இந்த 6ஆம் நாளிலே குறைவுள்ளவனாக உண்டாக்கப்பட்டதான மனிதனுக்கு இந்த 9வது மாதத்திலே கொடுக்கிறதான வாக்குத்தத்த வார்த்தை, உங்கள் குறைவுகளை நான் நிறைவாக்குவேன். అయితే 6వ రోజులో సృష్టించబడిన మనిషికి దేవుడు ఈ 9వ నెలలో వాగ్దానం ఏం చేసిండంటే మీ కొరతలంతా నేను తీరుస్తాననిండు. பழைய ஏற்பாட்டிலே புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது அநேக ஜனங்களுடைய குறைவுகளை எல்லாம் அவர் நிறைவாக மாற்றி இருக்கிறார். పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనలో చదివి చూస్తే అనేక మనుషుల యొక్క కొరతలంతా తీర్చిండు. வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது 2 விதமான குறைவுகள் இருக்கிறது. ఈ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు 2 విధమైన ఒక కొరతలు మనం చూస్తున్నాము. ஒன்று பூமிக்குரிய உலக பிரகாரமான குறைவு. ఒకటి వచ్చి భూమి సంబంధమైనది కొరతగా ఉన్నది. இன்னொன்று ஆவிக்குரிய குறைவு. ఇంకొకటి ఆత్మీయ ఒక కొరతలు చూస్తున్నాము. அப்படியானால் இந்த 2 குறைவுகளையுமே நான் நிறைவாக மாற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் అయితే பண்ணினார். దేవుడు ఏం చెప్తుండంటే 2 కొరతలు కూడా నేను సంపూర్ణంగా చేస్తానని చెప్పిండు. பூமிக்குரிய குறைவுகளையும் நிறைவாக மாற்றுகிறதான தேவன் அவர். భూమి ఒక కొరత కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే సంపూర్ణంగా చేసే ఒక దేవుడుగా ఉండు. அதே போல வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது சில ஆவிக்குரிய குறைவுகள் இருக்கிறது. அந்த ஆவிக்குரிய குறைவுகளையும் நிறைவாக மாற்றுவார். గ్రంథంలో చూసినప్పుడు ఆత్మీయ కొరతలు కూడా ఉన్నది. అయితే దేవుడు అవన్నీ ఏం చేసిండంటే తీర్చిండు. நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படி அநேக நபர்களுடைய குறைவுகளை நிறைவாக மாற்றி இருக்கிறார். అయితే ఇది గ్రంథంలో చూసినప్పుడు అనేక కొరతలంతా ఆయన ఏం చేసిండంటే తీర్చిండు. 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 1 రాజులు 17వ అధ్యాయము 12వ వచనం. 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். அதற்கு அவள் பானையில் ஒரு பிடி மாவும், அதற்கு அவள் பானையில் ஒரு பிடி மாவும், கலயத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல், கலயத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல், என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று, என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். இங்கே ஒரு சாரிபாத் விதவையை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ చూసినప్పుడు సారీబాత్ అనే ఒక విధవరాల్ని మనం చూస్తున్నాము. எலியா தீர்க்கதரிசியை தேவன் வழிநடத்தும்படியாக, போஷிக்கும்படியாக அந்த சாரிபாத் விதவையின் இடத்திலே அனுப்புகிறார். ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఎలియా అనే ఒక ప్రవక్తని దేవుడు ఏం చేస్తుండంటే సారీబాత్ అనే ఒక విధవరాల దగ్గరికి పంపిస్తుండు. அந்த தீர்க்கதரிசி பெரிய விதத்தில் எதிர்பார்த்து வந்திருப்பார். ఆ ప్రవక్త అయిన ఎలియా వచ్చి పెద్ద కార్యాన్ని, పెద్ద దీన్ని ఎదురు చూసుకొని వచ్చిండు. அந்த விதவை ஒரு பெரிய பணக்காரியாக இருப்பால் போல் இருக்கிறது. அதனால தான் தேவன் என்னை அனுப்புகிறார் அங்கே என்று சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட வந்தார்.
అయితే ఆయన ఏమనుకుంటూ ఒక విధవరాలు చాలా ఐశ్వర్యవంతంగా ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు నన్నే అక్కడ పంపిస్తుండు అనుకునే. இங்க வந்து பார்த்தா அந்த விதவை ரொம்ப ஏழ்மையான விதவை. అయితే అక్కడ పోయి చూసినప్పుడు ఆ విధవరాలు ఎట్లుందంటే చాలా దరిద్రంగా ఉంది, బీదరాలుగా ఉన్నది. அவளிடத்துல ஒரு கைப்பிடி மாவு தான், கலயத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் இருக்கிறது. అక్కడ పోయి చూసినప్పుడు ఆ ఒక విధవరాలు దగ్గర ఏముందంటే తొట్టిలో పట్టెడు పిండియు బుట్టిలో కొంచెం నూనె మాత్రమే ఉన్నది. ஆனா இந்த தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக அந்த சாரிபாத் விதவையை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். ఈ ప్రవక్త ద్వారా ఆయమ్మ ఒక జీవితం, విధవరాలైన తన జీవితం దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. அவளிடத்தில் இருந்த அந்த குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக மாற்றி விட்டார். అయితే తన దగ్గర ఉండే అన్ని కొరతలంతా ఏం చేసిండు దేవుడు తీర్చిండు. 3 வருடம் மழை வரவில்லை. 3 వర్షాలు ఏమైందంటే సంవత్సరాలు వాన లేకుండా ఉండే. அநேக பெரிய பஞ்சங்கள் உண்டாயிருந்தது. అక్కడ చూసినప్పుడు చాలా దినాలు ఏమైందంటే కరువులు ఉండే. ஆனா தேவன் அந்த சாரிபாத் விதவை ஆசீர்வதித்தார். అయితే కానీ దేవుడు ఏం చేసిండు, సారిబాత్ అనే ఒక విధవని ఆశీర్వదించి எலியாவின் மூலமாக அவளுடைய குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக மாற்றி விட்டார். ఎలియా ద్వారా తన కొరతలంతా తీర్చిండు. இன்னொரு காரியத்தை நம்ம வாசிக்கிறோம் பாருங்க. 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிப்போம். 2 ராஜாக்கள் 4:2. ఇంకో కార్యాలు మనం చూసపోతున్నాము. 2 రాజులు 4వ అధ్యాయము 2వ వచనం. எலிசா அவளை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? அதற்கு அவள் ஒரு குடம் எண்ணெயை அல்லாமல் உம்முடைய அடியாளுடைய வீட்டில் ஒன்றும் இல்லை. பாருங்க, இங்க எலிசா தீர்க்கதரிசி ஒரு வீட்டிலே வந்து கேட்கும்போது அவள் ஒரு பெரிய கடன் பிரச்சனையில மாட்டிக்கொண்டாள். ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఒక ఎలిసా అనే ప్రవక్త దగ్గర ఒక అమ్మ వస్తుంది. ఆయమ్మ వచ్చి ఇది அந்த அம்மாவுடைய கணவன் மிகப்பெரிய கடன் பிரச்சனையிலே மாட்டிக்கொண்டார். అప్పుల్లో వచ్చేసి ఇరుక్కొని ఉంటుంది ఆ అమ్మ. அந்த கடன் கொடுத்தவன் அந்த 2 பிள்ளைகளையும் பிடித்து கொண்டு போகும்படியா வந்திருக்கிறான். కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే అప్పులు ఇచ్చినోడు ఏం చేస్తారంటే 2 పిల్లల్ని పట్టుకొని పోవాలని వస్తారు. அப்பதான் அந்த அம்மா எலியா தீர்க்கதரிசியை கூப்பிடுறாங்க. అప్పుడు తన ఏం చేస్తుంది, ఎలియా అనే ఒక ప్రవక్తని పిలుస్తుంది. எலியா கேட்கிறாரு, உன்னுடைய வீட்டிலே என்ன இருக்கிறது? అందుకే ఎలియా అనే ప్రవక్త ఏం చెప్తాడు, నీ ఇంటిలో ఏమున్నది అని అడిగినప్పుడు அந்த அம்மா சொல்றாங்க, ஒரு குடம் எண்ணெய் தான் இருக்கிறது. తను ఏం చెప్తుంది, నా ఇంటి లోపల ఒక్క కుండ నూనె మాత్రమే ఉన్నది అని చెప్తుంది. இதை வைத்து என்னுடைய கடத்தை அடைக்க முடியாது. దీంతో నేనేం చేసే కాదు, నా అప్పులంతా తీర్చే కాదు అనుకుంటుంది. எலியா சொல்றாரு, போய் பாத்திரங்கள் எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து வாங்கிட்டு வாங்க. ఎలియా ప్రవక్త ఏం చెప్తాడు, అమ్మా నువ్వు పోయి పక్క ఇంటిలో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర అన్ని పాత్రలు இந்த அம்மா తీసుకొని వచ్చి ఇంట్లో పెట్టు అంటాడు. இந்த அம்மா பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் போய் நிறைய பாத்திரங்களை வாங்கி கொண்டு வந்தாங்க. ఆ అమ్మ ఏం చేస్తుంది, పోయి పక్క ఇంటిలో తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర అంతా పాత్రలు అడుక్కుంటుంది. எலியா சொன்னபடி அந்த குடத்துல இருக்கிறதான எண்ணெய்களை எல்லா பாத்திரங்களிலேயும் ஊற்றினார்கள். ఆ అమ్మ ఏం చేస్తుందంటే ఎలియా అనే ప్రవక్త చెప్పిన మాదిరే ఆ కుండలో ఉండే నూనె తీసుకొని అన్ని పాత్రల్లో నింపుతుంది. எல்லா பாத்திரமும் நிரம்பி வழிந்தது. అన్ని పాత్రలు ఏమైందంటే నూనెతో నింపి పొంగుతుంది. ஆனாலும் அந்த குடத்தில் உள்ள எண்ணெய் குறைந்து போகவே இல்லை. అయితే కానీ ఆ కుండలో ఉండే నూనె కొరత కానే లేదు. இப்ப சொல்றாரு, போ எல்லா எண்ணெயையும் விற்று உன்னுடைய கடனை எல்லாம் அடைத்துக்கொள். అప్పుడు ఎలియా ప్రవక్త ఏం అమ్మా నువ్వు ఏం చెయ్యి, ఇంకా నీ అప్పులన్నీ తీర్చుకో, దీన్ని అమ్మేసి నూనెనే నీ అప్పులు తీర్చుకో అని చెప్తాడు. எவ்வளவு பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்யறாரு பாருங்க. ఎంత పెద్ద ఒక అద్భుతం చేసిండు దేవుడు. ரொம்ப குறைவுகள் இருந்தது, ஒரே ஒரு குடம் எண்ணெய் தான், ஆனா அந்த குறைவை எல்லாம் தேவன் நிறைவாக மாற்றி விட்டார். ఎంత పెద్ద కార్యం దేవుడు చేసిండు. ఆ అమ్మ ఒక జీవితంలో తన అప్పులంతా తీర్చిండు. ఒకే ఒక కుండ నూనె మాత్రమే ఉండే, దాని ద్వారా ఒక అద్భుతం చేసిండు. இன்னொரு காரியத்தை வாசிக்க போகிறோம். மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 38வது வசனம். ఇంకొక కార్యాన్ని చూస్తాము. మార్కు రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయము 38వ వచనం. మార్క్ 6:38. அதற்கு அவர் உங்களிடத்தில் எத்தனை அப்பங்கள் உண்டு? அதற்கு அவர் உங்களிடத்தில் எத்தனை அப்பங்கள் உண்டு? போய் பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் பார்த்து வந்து 5 அப்பங்களும் 2 மீன்களும் உண்டு என்றார். 2 மீன்களும் உண்டு. இயேசு ஒரு பெரிய மலையிலே வனாந்தரத்திலே அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்.
యేసు ప్రభు ఏం చేస్తాడంటే ఒక పెద్ద కొండ, అది వనాంతరంలో ఉంది. ఆ కొండ మీద ప్రసంగం చేసుకొని ఉండు. அவர் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார். 2-3 நாட்கள் கடந்து போய்விட்டது. అది 2-3 రోజు ఏం చేస్తుండే దేవుడు ప్రసంగిస్తా ఉండు. அப்பதான் சீஷர்கள் சொல்றாங்க, இவ்வளவு நாள் பிரசங்கம் பண்ணிட்டீங்க, இங்க இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பசிக்குமே, அவங்க சாப்பிடும்படியா அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுங்கள்னு கேட்குறாங்க. ఇన్ని రోజులు ప్రసంగం చేస్తీవి, వాళ్ళని ఏం చెయ్యి, వాళ్ళని ఇంటికి పంపి అని చెప్పినప్పుడు அப்பொழுது இயேசு சொல்றாரு, இல்ல நீங்களே அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுங்கள். అయితే దేవుడు ఏమంటారు, శిష్యుల్ని చూసి మీరే ఏం చేయి, వాళ్ళకి అందరికీ ఆహారం ఇవ్వండి అని చెప్తాడు. ஆனா அங்க பெரியவங்க யாருமே எந்த ஆகாரத்தையும் கொண்டு வரவில்லை. అక్కడ పెద్దోళ్ళు ఎవరు ఆహారం తీసుకొని రాలేదు. ஒரே ஒரு சின்ன பையன் 5 அப்பமும் 2 மீன்களையும் வைத்திருந்தான். అయితే అక్కడ ఒక చిన్న బాలుడు 5 రొట్టెలు 2 చేపలు తీసుకొని వచ్చింటాడు. அது ரொம்ப குறைவுள்ளதாக தான் இருந்தது. అది చాలా కొరతగలదిగా ఉన్నది. ஆனா அங்க இருந்தவங்க ஏறக்குறைய 5000 புருஷர்கள் இருந்தார்கள். అక్కడ చూసినప్పుడు 5000 మంది ఉండిరి. அந்த 5 அப்பமும் 2 மீன்களும் அந்த 5000 பேருக்கு பத்தாது. ఆ 5 రొట్టెలు 2 చేపలు అది 5000 మందికి అది పందించే కాకుండా ఉండే. ஆனா இயேசு சொல்றாரு, எல்லாரையும் பந்தி பந்தியா உட்கார வைங்க, 50 பேரா உட்கார வையுங்கள். అయితే దేవుడు ఏమంటారంటే 50 మందిని పందిగా కూసిపెట్టండి అని చెప్పేది చూస్తాము. அந்த 5 அப்பங்களையும் 2 மீன்களையும் எடுத்து வானத்தை அண்ணார்ந்து பார்த்து ஜெபம் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு. எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள். అయితే దేవుడు ఏం చేస్తారు, ఆ 5 రొట్టెలు 2 చేపల్ని తీసుకొని పరలోకం వైపు చూపి ప్రార్థన చేసి ఏం చేసి అందరికీ పంచి పెడతాడు. எவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதம் பாருங்க. எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள். అందరూ తిని తృప్తి పొందినారు. இருந்தது கொஞ்சம், ஆனா நிறைவான ஆசீர்வாதம் கிடைத்தது. ఉండేదే కొంచెం, అయితే ఆయన సంపూర్ణమైన ఒక ఆశీర్వాదం ఇచ్చిండు. அதுதான் அவர் వాక్కుతత్వ వార్తయా சொல்லுகிறார், நான் உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக மாற்றுவேன். అదే దేవుడు ఈ రోజు మాట్లాడిండు, మీ కొరతలన్నీ ఏం చేస్తాను, నేను తీరుస్తాననే వాకుదత్తం మనకి ఇచ్చిండు. உங்களிடத்தில் இருப்பது கொஞ்சம், ஆனா அந்த கொஞ்சத்தை வைத்துதான் நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் தருவார். మన దగ్గర ఉండేది కొంచెమే, అయితే దేవుడు దాన్ని ఆశీర్వాదం అభివృద్ధి చేస్తాడు. இன்னொரு காரியத்தை கூட நம்ம வாசிக்கிறோம் பாருங்க. வாசிங்க, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். ఇంకొక కార్యం కూడా చూస్తాము. యోవాన్ రాసిన సువార్త 2వ అధ్యాయము 3వ వచనం. யோவான் 2:3. திராட்சரசம் குறைவுபட்ட போது, பாருங்க, திராட்சை ரசம் குறைவுபட்ட போது இயேசு இப்பொழுது ஒரு திருமணத்திற்காக அழைக்கப்படுகிறார். యేసు ప్రభుని జనాలు ఏం చేస్తారు, ఒక పెండ్లి విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. திருமணம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. అక్కడ పెండ్లి నడుస్తూ ఉంది. திருமண முடிவில் எல்லாருக்கும் திராட்சை ரசம் கொடுப்பது அவர்களுடைய வழக்கம். ఆడ ఒక మ్యారేజ్లో అంటే ఇది వివాహంలో కొనలో ఏం చేస్తారు, అందరికీ ద్రాక్ష రసాన్ని ఇస్తారు. இப்பொழுது திராட்சை ரசம் குறைவுபட்டு போய்விட்டது. అయితే అక్కడ ఏమైపోతుందంటే ద్రాక్ష రసం కొరతగా ఉండే చూస్తాం. வேலைக்காரர்கள் வந்து இயேசுவினுடைய தாயின் இடத்துல சொன்னாங்க, అక్కడ పని మనుషులు యేసు ప్రభు ఒక తల్లి దగ్గర పోయి చెప్తారమ్మా, ఇక్కడ కొరతగా ఉంది ద్రాక్ష రసం అని. இயேசுவினுடைய தாய் போய் இயேசுவின் இடத்துல சொன்னாங்க. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఒక తల్లి యేసు దగ్గర పోయి చెప్తారు. இயேசு சொல்ற அந்த வேலைக்காரங்களை வர சொல்லுங்க. అప్పుడు దేవుడు ఏమంటారు, పని మనుషుల్ని నా దగ్గర పంపియండి అంటారు. அங்கே கற்சாடிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த ஜாடிகளிலே தண்ணீரை நிரப்ப சொன்னார். అక్కడ పెద్ద పెద్ద జాడీలు అనేది పెట్టింటారు. அந்த ஜாடிகளிலே தண்ணீரை நிரப்ப சொன்னார். ఆ జాడల్లో ఏం చేయాలా, నీళ్లతో నింపండి అని చెప్తాడు. ஒரு சாதாரணமான அந்த தண்ணீரை திராட்சை ரசமாக மாற்றி விட்டார். అయితే దేవుడు ఏం చేసిండు, ఆ నీళ్ళని ద్రాక్ష రసంగా మార్చిండేది మనం చూస్తాము. இப்பொழுது அந்த குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாக மாறிவிட்டது. అయితే అక్కడ చూసినప్పుడు ఆ కొరతలన్నీ సంపూర్ణంగా చేసిండేది మనం చూస్తున్నాము. எவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்கிறார் பாருங்க. ఎంత పెద్ద ఒక అద్భుతం దేవుడు చేసిండేది మనం చూస్తాము. எங்கே குறைவு வருகிறதோ அங்கே இயேசு வரும்போது அந்த குறைவை நிறைவாக மாற்றுகிறார். ఎక్కడ కొరత వస్తుందో అప్పుడు యేసు ప్రభు అక్కడ ఉంటే ఆడేమైతే ఆ కొరతలంతా తీరుస్తాడు. இந்த 9வது மாதத்திலே அவர் நமக்கு தருகிறதான வாக்குத்தத்த வார்த்தை, நான் உங்கள் குறைவுகளை நிறைவாக்குவேன். ఈ 9వ నెలలో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాకుదత్తం ఏమంటే, నేను మీ కొరతలంతా తీరుస్తాను అనేసి రాయబడి ఉంది. 4 காரியங்களை குறித்து நம்ம தியானம் பண்ணி இருக்கிறோம். ఇప్పుడు 4 కార్యాలు మనం ధ్యానించి చూసినాం. இதெல்லாம் உலக பிரகாரமான குறைவுகள், பூமிக்குரிய குறைவுகள். ఇదంతా భూమి కార్యమైన కొరతలుగా ఉన్నది. இப்பொழுது நம்ம ஆவிக்குரிய சில குறைவுகளை குறித்து தியானம் பண்ண போகிறோம். ఇప్పుడు మనము ఆత్మీయ ఒక కొరతల్ని మనం చూస్తాము. அந்த ஆவிக்குரிய குறைவுகளையும் தேவன் நிறைவாக மாற்றுவார். అయితే అంటే ఆత్మకుரிய కొరతలన్నీ దేవుడు ఏం చేస్తాడు,
సంపూర్ణంగా చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. முதலாவது காரியம் பாருங்க, தேவன் மேலே வைக்கும் அன்பில் உள்ள குறையை நிறைவாக மாற்றுவார். మొదటిగా మనం ఏం చూస్తామంటే దేవుడి పైన పెట్టిన ఒక ప్రేమ ఏమైతుందంటే కొత్తగా లేకుండా ఉంటుంది. அதை நிறைவாக ஆண்டவர் மாற்றப் போகிறார். అది దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే సంపూర్ణంగా చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். ప్రకటన 2వ అధ్యాయము 4వ వచనం. வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு. பாருங்க, இங்க எபேசு சபையை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம். அந்த எபேசு சபையை குறித்து சொல்லும்போது, ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை நீ விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு என்று சொல்லுகிறார். ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఎబేసు అనే ఒక సంఘానికి రాయబడి ఉన్నది, నువ్వు మొదటి ప్రేమ ఆదిలో మొదటిగా పెట్టిన దేవుడి పైన ప్రేమ ఏమైందంటే అది కొరతగా ఉన్నది. இன்றைக்கு கூட நம்முடைய சபைகளிலே கூட அநேகருக்கு ஆதியிலே அவர்கள் தேவன் மேலே வைத்ததான அன்பிலே குறைவு இருக்கிறது. ఇప్పుడు అనేక సంఘంలో చూసినప్పుడు దేవుడి పైన పెట్టిన మొదటి ప్రేమ అదేమైందంటే కొరతగా ఉన్నది. రక్షిக்கப்பட்ட புதுசுல அநேக நேரம் தேவனுடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து ஜெபித்தார்கள். రక్షింపబడేటప్పుడు మొదటిగా ఎట్లుంటిమంటే దేవుణ్ణి చాలా ప్రేమించి ఆయన సముఖంలో చాలా సమయాలు గడిపినాము. இப்பொழுது ஜெபம் குறைந்திருக்கிறது. ఇప్పుడు ప్రార్థన ఏమైంది, కొదవగా ఉన్నది. ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசுல அநேக நேரம் உட்கார்ந்து வேதத்தை வாசித்தார்கள். రక్షింపబడే ఒక సమయంలో మనం ఎట్లుంటిమంటే ఆయన సమూహంలో వచ్చి అనేక సమయాలు గడిపినాము. இப்பொழுது வேத வாசிப்பு குறைந்திருக்கிறது. ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే గ్రంథాన్ని చదివేది కూడా మనకి కొరతగా ఉన్నది. நம்முடைய ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட புதுசுல அநேக நாட்கள் உபவாசம் பண்ணினார்கள். దేవుణ్ణి అంగీకరించినప్పుడు ఎట్లుంటిమంటే ఉపవాసం చేస్తీమే, చదువుతీమే. இன்றைக்கு உபவாசம் குறைந்திருக்கிறது. ఇప్పుడు చూసినప్పుడు ఆ ఉపవాసం అనేది కూడా కొరతగా ఉన్నది. அப்படியானால் அவர் மேல வைத்திருக்கிறதான அன்பிலே நமக்கு குறைவு வந்திருக்கிறது. అట్లయితే చూసినప్పుడు ఆయన పైన పెట్టిన ప్రేమ ఏమైందంటే అది కొరతగా ఉన్నది. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார், அந்த குறைவை எல்லாம் இந்த மாதத்துல நான் நிறைவாக மாற்றுவேன். అయితే దేవుడు ఏమంటాడంటే మీ కొరతలు ఈ ఒక నెలల్లో ఏం చేస్తానంటే అన్ని తీరుస్తాను అని చెప్పి நம்முடைய முழு உள்ளத்தோடு, முழு மனதோடு, முழு பலத்தோடு நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும். అయితే ఏమంటుండంటే మన పూర్ణ బలముతో, పూర్ణ ప్రేమతో, పూర్ణ శక్తితో, వివేకంతో దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించాలి. మార్కు எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனம். మార్కు రాసిన సువార్త 12వ అధ్యాయం 31వ వచనం. మార్కు 12:30. உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூர்வாயாக. அப்படியானால் நம்முடைய முழு ஆத்துமா, முழு மனது, முழு பலத்தோடு நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும். అట్లయితే మనం ఎట్లా ఆయన ప్రేమించాలంటే మనం పూర్ణ హృదయంతో, ఆత్మతో, వివేకముతో, బలముతో ఆయన్ని ప్రేమించాలి. அவரிடத்திலே நாம் அதிகமாக அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். ఆయన మన ఎదురు చూస్తా ఉండ, ఆయనకి ఇంకా ఆయన్ని మనం చాలా ఎక్కువగా ప్రేమించాలని. இந்த பூமியிலே நாம் எல்லாரை விட நம்முடைய ஆண்டவரை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ఆయన ఎదురు చూసేది ఏమంటే అందరికన్నా మనం దేవుని చాలా ప్రేమించాలని ఎదురు చూస్తుండు. பேதுருவின் இடத்துல கேட்கும்போது அவர் கேட்கிறார், யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, இவர்கள் எல்லாரிலும் நீ என்னை அதிகமாக நேசிக்கிறாயா, என்னில் அன்பு கூறுகிறாயா என்று கேட்கிறார். ఇక్కడ చూసినప్పుడు దేవుడు యేసు ప్రభు వచ్చేసి పేతురు అయిన శిష్యుడిని చూసి నువ్వు అందరికంటే నన్ను ప్రేమిస్తావా అని అడిగిండు. யோவான் 21ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்திலிருந்து 17வது வசனம் வரைக்கும். యోవాన్ రాసిన సువార్త 21వ అధ్యాయము 15 ఇంకా 17 వరకు చదవండి. யோவான் 21:15 முதல் 17. அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, இவர்களில் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா? இவர்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயான்னு கேட்கிறாரு. இவர்கள் எல்லாரிலும் கூட இருந்த எல்லாரை விட என்னிடத்தில் நீ அதிகமாய் அன்பு செலுத்துகிறாயா என்று கேட்கிறார். యేసు ప్రభు పేతురుని చూసి నువ్వు అందరికంటే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తావా అని అడిగిస్తాడు. அப்படியே இரண்டாவது முறை கேட்கிறார். அதே மாதிரி
సరే కూడా దేవుడు అడుగుతాడు. அதே போல மூன்றாவது முறை கேட்கிறார். మూడోసారి కూడా పేతురుని చూసి అడుగుతాడు. அப்பதான் பேதுரு தெரிந்துகிட்டார், நான் எவ்வளவு அவரை நேசிக்கிறேன், அன்பு கூறுகிறேன் என்பதை அவர் கண்டுபிடித்து விட்டார். అప్పుడు ఆయన అనుకునే నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తానని దేవుడు నన్ను గుర్తెరిగిండు. அப்படியானால் நாமும் கூட நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரை விட நம்ம இயேசுவை அதிகமாக நேசிப்பது அவசியமான காரியமா இருக்கிறது. అట్లయితే మనం ఒక కుటుంబంలో అందరికన్నా మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని ఎక్కువగా మనం ప్రేమించాలి. நம்முடைய தாய் தகப்பனை விட நம்முடைய பிள்ளைகளை விட நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவது மிக அவசியமான காரியமா இருக்கிறது. మన కుటుంబంలో మన తల్లి తండ్రి కన్నా మన పిల్లల కన్నా మనం ఎవరిని ఎక్కువగా ప్రేమించాలంటే ఆ దేవుడిని ప్రేమించాలి. அப்படி நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூறும்போது கர்த்தர் அநேக ஆசீர்வாதங்களை நமக்காக வைத்திருக்கிறார். అట్లా మనం ఆయన ఎక్కువగా ప్రేమించినప్పుడు అనేక ఆశీర్వాదం మన కోసం పెట్టిండు. எப்படி கண்டுபிடிப்பது? ఎట్లా మనం గుర్తెరగదే? அவரிடத்தில் நாம் அன்பு கூறுகிறோம் என்பதை நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ఆయనలో మనం ఎట్లా ప్రేమ పెట్టినాం అనేది గుర్తెరగ. 1 யோவான் 5 அதிகாரம் 3வது வசனம். 1 యోవాను 5వ అధ్యాయము 3వ వచనం. பாருங்க, வாசிங்க. 1 யோவான் 5 அதிகாரம் 3வது வசனம். நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்வதே, நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுவதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாம். அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதை குறிக்கிறது. நாம் அவருடைய கற்பனைகளை எல்லாம் கைக்கொள்ளணும். அதுதான் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதன் அடையாளம். మనం ఎట్లా గుర్తెరుగుతామంటే ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను అన్నిని మనం ఏం చేయాలా? అనుసరించి నడవాలి. தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்பதோடு அதை அல்லது வாசிப்பதோடு அதை விட்டுவிடக்கூடாது. మనం వినే మాటల్ని మనం అట్లే ఇడుసకూడదు. நம்ம கேட்கிறதான வார்த்தைகளை வாசிக்கிறதான வார்த்தைகளின்படி நாம் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మనం వినే మాటలు చదివే మాటలు మనం ఏం చేయాలి? దాని ప్రకారం మనం నడవాలి. நாம் எப்போது அவருடைய வார்த்தைகளை கைக்கொள்ளுகிறோமோ அப்போதுதான் நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்பதின் அடையாளம். ఎప్పుడైతే ఆయన మాటలు మనం వింటామో దాన్ని నడిస్తే, దాని ప్రకారం నడిస్తే మనం ఆయనలో ప్రేమ పెట్టినామని అర్థము. இப்படி தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு 2 ஆசீர்வாதங்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார். దేవుడి పైన అంత గొప్ప ప్రేమ మనం పెట్టింటే 2 ఆశీర్వాదాలు మన కోసం పెట్టిండు. முதலாவது ஆசீர்வாதத்தை பாருங்க, வாசிங்க. உபாகமம் 30வது அதிகாரம் 20வது வசனம். உபாகமம் 30:20. ద్వితీయోపదేశ కాండము 30వ అధ్యాయము 20వ వచనం. உபாகமம் 30ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்தை வாசிப்போம். கர்த்தர் உன் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும், கர்த்தர் உன் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் கொடுப்பேன் என்று அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுக்கிறேன் என்று அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்திலே குடியிருக்கும்படி உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, பாருங்க, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவரை பற்றிக் கொள்வாயாக. அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காயுசுமானவர். பாத்தீங்களா? அப்ப அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தேவன் தீர்க்க ஆயுசை கொடுக்கிறார். ఆయనలో ప్రేమ పెట్టే వాళ్ళకి దేవుడు ఏం ఆశీర్వాదం ఇచ్చిండంటే దీర్ఘాయుసు ఇచ్చిండు. தீர்க்க ஆயுசு என்றால் நம்முடைய முழு வாழ்க்கையினுடைய வருஷங்கள் வரைக்கும் நம்ம வாழ முடியும். దీర్ఘాయుసు అంటే మన జీవితం అంతా, సంవత్సరాలంతా దీర్ఘాయుసుతో బ్రతకగలము. நம்முடைய ஜீவன் அற்ப ஆயுசுல கடந்து போய் விடாது. అయితే మన జీవితం ఒక జీవితంలో మనము కొత్తగా ఉండకూడదు. இன்றைக்கு எத்தனையோ நபர்கள் பாதியிலே மரித்து விடுகிறார்கள். ఎంతో మంది పాపంలోనే చచ్చిపోతారు. சில பேர் சிறு பிள்ளைகளே மரித்து போயிடுறாங்க. చాలా మంది చూసినప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉండేటప్పుడే చచ్చిపోయేస్తారు. சில நபர்கள் வாலிப பிரயாயத்துல மரித்து போய் விடுகிறார்கள். కొంచెం మంది యవ్వనస్తులుగా ఉండినప్పుడే చచ్చిపోతారు. சில நபர்கள் திருமணமான புதுசுல மரித்து போய் விடுகிறார்கள். కొంచెం మంది చూస్తున్నామంటే వివాహం జరిగిన వెంటనే కొంచెం రోజుల్లో చచ్చిపోయేస్తారు. ஆனா யாரோ ஒரு சிலர் தான் முடிவு வரைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. అయితే ఎవరో కొంచెం మంది చాలా దీర్ఘాయుస్తో జీవిస్తున్నారు. அந்த வயதான வரைக்கும் வாழ்கிறதான அந்த வாழ்க்கை இருக்கிறது, அதுதான் தீர்க்காயுசு. ముసలి వరకు మనము జీవంతో ఉండేదే అదే దీర్ఘాయుసుగా ఉన్నది. அவரிடத்தில் நாம் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தேவன் முதலாவது தீர்க்க ஆயுசை கொடுக்கிறார். దేవుడు మొదటిగా మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఆయనలో ప్రేమ పెట్టే వాళ్ళకి దేవుడు వచ్చేసి దీర్ఘాయుసు ఇస్తాడు. రెండవది பாருங்க, రెండవది కార్యం యూదా 21வது వచనం. యూదా 2వ కార్యము యూదా 1వ అధ్యాయము 20వ వచనం. யூதா 21வது வசனம். தேவனுடைய அன்பிலே உங்களை காத்துக்கொண்டு
நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தை பெற காத்திருங்கள். பாத்தீங்களா, அவரிடத்திலே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தேவன் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார். ఆయనలో ప్రేమ పెట్టే వాళ్ళకి ఆయన నిత్య జీవం ఇస్తాడు. யூதா 21வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவரிடத்திலே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தேவன் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. యూదాలో చూసినప్పుడు 21వ వచనంలో ఆయనలో ప్రేమ పెట్టే వాళ్ళకి ఆయన ఏమి ఇచ్చిండంటే నిత్య జీవం ఇచ్చిండు. அந்த எபேசு சபைக்கு போல இன்றைக்கு நம்முடைய சபையிலேயும் அந்த தேவன் மேலே வைக்கிறதான அன்பிலே சில நபர்கள் குறைவுள்ளவர்களாக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ఎఫెసు రాసిన సంఘంలో చూసినప్పుడు అక్కడ కొరతలు కనిపించింది ప్రేమలో. அதே போல நம்முடைய சபையிலேயும் இன்றைக்கு அன்பிலே குறைவுள்ளவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. అదే மாதிரி మన సంఘంలో కూడా అనేక మంది దేవుళ్ళో ప్రేమ చూపించేది కొరతగా ఉన్నది. ஆனால் தேவன் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கும்போது இந்த மாதத்திலே நான் அப்படிப்பட்டதான ஆவிக்குரிய குறையாகிய முதலாவது தேவன் மேலே வைத்திருக்கிறதான அந்த அன்பிலே உள்ள குறையை நிறைவாக மாற்றுவேன். అయితే దేవుడు ఏమని రాసిండంటే ఆత్మీయంలో ఉండే కొరతలన్నీ ఆయన పైన పెట్టిన ప్రేమలో కొరతలు లేకుండా మనకి ఆశీర్వదిస్తాడు. ஆதியிலே நாம் கொண்டிருந்த அன்பை மறுபடியும் அவர் புதுப்பிக்க போகிறார். ఆదిలో మొదటిగా మనం పెట్టిన ఆ ప్రేమని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మనలో పుదిపిస్తాడు. புதிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தேவன் நமக்கு தரப்போகிறார். ఆయన ఒక మంచి ఒక ఆత్మీయ ఒక జీవితాన్ని ఇస్తాడు. நல்ல ஜெபிக்கக்கூடிய வேதம் வாசிக்கக்கூடிய உபவாசிக்கக்கூடிய கிருபைகள் எல்லாம் தேவன் மறுபடியும் தரப்போகிறார். దేవుడు మనకి గ్రంథాన్ని చదివేదానికి ఉపవాసం చేసేదానికి ప్రార్థించేదానికి అన్ని కృపలు మనకి ఇస్తాడు. இரண்டாவது ஒரே ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் தியானம் பண்ணி முடிக்க போகிறேன். விசுவாசத்திலே நாம் குறைவுள்ளவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய குறைவை அவர் நிறைவாக மாற்றுவார். లాస్ట్గా ఒక కార్యాన్ని ధ్యానించి ముగించబోతున్నాము. நம்முடைய விசுவாசத்திலே நாம் குறைவுள்ளவர்களாக இருந்தால் அந்த குறைவை அவர் நிறைவாக மாற்றுவார். ఏమంటే ఒక విశ్వాసంలో ఉండే కొరతలన్నీ ఉంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడు దాన్ని తీరుస్తాడు. 1 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 3వ అధ్యాయము 10வது வசனம் வாசிங்க. 1 தெசலோனிக்கேயர் 3:10. உங்கள் முகத்தை கண்டு உங்கள் விசுவாசத்தின் குறைவுகளை நிறைவாக்கும் பொருட்டு என்று எழுதுகிறார். விசுவாசத்தில் உள்ள குறைவுகளை நிறைவாக்கும் பொருட்டு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெசலோனிக்கே சபையாருக்காக இரவும் பகலும் தேவனிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறார். ఇక్కడ చూసినప్పుడు తెసలోనికే అనే ఒక సంఘంలో ఉండే ఒక విశ్వాసంలో ఉండే కొరత కోసము రాత్రి పగలు దైవ సేవకుడైన అపోస్తలు వాళ్ళ కోసము ప్రార్థించేది మనం చూస్తున్నాము. முதலாவது தெசலோனிக்கே சபையார் விசுவாசத்திலே குறைவுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். మొదటిగా మనం చూసినప్పుడు ఏమంటే ఆ సంఘము దేవుడి లోపల విశ్వాసంలో కొరతలో ఉండేది మనం చూస్తాము. அப்பொழுது அந்த சபையாருடைய குறைவை நிறைவாக மாற்றும்படியாக ஊழியக்காரன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இரவும் பகலும் அந்த விசுவாசிகளுக்காக ஜெபம் பண்றார். అయితే ఆ తెసలోనియ సభ చూసినప్పుడు ఆ కొరతల్ని తీర్చేదానికి వర్ధిల్ల చేసేదానికి అపోస్తలుడైన పౌలు ఏం చేస్తున్న వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసేది మనం చూస్తాము. ஜெபிக்க 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 அந்த விசுவாச பிள்ளைகளுடைய குறைவுகளை எல்லாம் தேவன் நிறைவாக மாற்றி விட்டார். ప్రార్థిస్తా ఏమైతా ఉందంటే ఆ విశ్వాసంలో ఉండే కొరతలంతా తీర్చగలది. இப்பொழுது தெசலோனிக்கே சபையாருடைய விசுவாசம் எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అయితే ఇక్కడ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ విశ్వాసం ఎక్కడ కూడా ఏమైందంటే వర్ధిల్లగా ఉన్నది. சில இடங்களிலே பார்க்கும்போது அப்போஸ்தலர்கள் கூட இயேசுவின் இடத்திலே வந்து கேட்கிறார்கள், எங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்க வர்த்திக்க பண்ணுங்கப்பா என்று சொல்லி இயேசுவின் இடத்திலே கேட்கிறார்கள். ఈ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు అనేక శిష్యులు ఏం చేస్తారంటే దేవుడి దగ్గర వచ్చి మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధిగా చేయమని అడిగేది మనం చూస్తాం. లూకా எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். లూకా రాసిన సువార్త 17వ అధ్యాయము 5వ వచనం. లూకా 17:5. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். அப்பொழுது அப்போஸ்தலர் கர்த்தரை நோக்கி எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்றார்கள். எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்றார்கள். பாத்தீங்களா,
அப்போ அப்போஸ்தலர்கள் வந்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும்படியாக இயேசுவின் இடத்துல கேட்கிறார்கள். అపోస్తలు ఏం చేస్తారంటే యేసు ప్రభు దగ్గర వచ్చి వాళ్ళ విశ్వాసం అభివృద్ధి కావటానికి దేవుణ్ణి అడుక్కుంటారు. இன்றைக்கு நம்மளுடைய విశ్వాసத்தினுடைய குறைவுகளை எல்லாம் தேவன் நிறைவாக மாற்ற வேண்டும். అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మన విశ్వాసంలో ఉండే కొరతలన్నీ తీరుస్తాడు. ஏன்னா நம்ம விசுவாசிக்கும் போது தான் தேவன் விசுவாசத்தின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் நமக்கு தருவார். ఆయన విశ్వాసించినప్పుడు ఆ విశ్వాసం మూలంగా అన్ని కార్యాలు చేస్తాడు. நம்ம விசுவாசத்திலே வல்லவர்களாக இந்த பூமியிலே வாழ்வது மிக அவசியமான காரியம். ఆ విశ్వాసంలో గొప్ప వాళ్ళగా ఉండాలి అనేది దేవుడు ఒక ప్రేరేపణ. அப்படியானால் எப்பொழுது இந்த விசுவாசத்திலே ஒரு வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடியும்? అట్లయితే ఈ విశ్వాసంలో పెరిగేది ఎట్లా అనేది మనం చూస్తాము. எப்போது நம்முடைய இந்த விசுவாச குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாக மாறும்? ఎప్పుడు ఈ విశ్వాసంలో ఉండే కొరతలంతా తీరుగా పడుతుంది. அதற்காக நம்ம ஜெபிக்கும் போது தான் அந்த விசுவாச குறைவு நிறைவா மாறும். అది తీరవాలంటే ప్రార్థన ద్వారానే అయ్యేది. அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிப்போம். அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். అపోస్తలు 12వ అధ్యాయము 5వ వచనం. அப்போஸ்தலர் 12:5. அப்படியே பேதுரு சிறைச்சாலையிலே கட்டப்பட்டிருக்கையில் கட்டப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோடே ஜெபம் பண்ணினார்கள். பாருங்க, ஏரோது பேதுருவை பிடித்து கொண்டு போய் சிறைச்சாலையில் வச்சிட்டார். పేతురుని వచ్చేసి చెరసాలలో పెట్టిందే మనం చూస్తాము. ஏரோது ஏற்கனவே யாக்கோப தலையை வெட்டி கொண்டு இருக்காரு. ఏ రోజు వచ్చి యాకోబు ఒక తలని సరచేతం చేసిండు. அடுத்தது பேதுருவையும் சிறைச்சேதம் பண்ணும்படியாக ஏரோது பேதுருவை பிடித்து கொண்டு சிறைச்சாலையில் கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார். ఏరోదు ఏం చేస్తాడంటే ఈ పేతురుని కూడా అదే మాదిరి శరచేతం చెయ్యాలని అనుకోనిండు. ஆனா விசுவாச பிள்ளைகள் சபையார் விசுவாசத்துல என்ன பண்ணல, சோர்ந்து போகவே இல்லை. అయితే ఆ సంఘస్థులు ఏం చేసినారు, విశ్వాసంలో కూలిపోకుండా ఉండేది. சபையாருக்கு நல்லா தெரியும், பேதுருவை ஏரோது கொண்டு போய் வைத்திருந்தாலும் தேவன் பேதுருவை என்ன பண்ணுவார், விடுதலை பண்ணி கொண்டு வருவார். ఏ రోజు పేతురుని తీసుకొని పోయి ఒక చెరసాల్లో వేస్తే కూడా సంఘం ఏమనుకోనిందంటే అయితే ప్రార్థన ద్వారా జయించగలమనే. சிறைச்சாலையிலே உள்ளே கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான பேதுருவை விடுவிக்கும்படியாக சபையார் ஊக்கத்தோட ஜெபிக்கிறாங்க. పేతురు కోసం సంఘం ఏం చేసిందంటే కట్టబడింద పేతురు కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రార్థన చేసేది మనం చూస్తాము. பாத்தீங்களா, உடனே அந்த விசுவாசம் கிரியை செய்கிறது, ஜெபம் கிரியை செய்கிறது. பேதுருவை தேவதூதன் வெளியே கொண்டு வருகிறார். ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఆ విశ్వాసం ఆ ప్రార్థన అనేది పెద్ద క్రియ చేసింది కాబట్టి ఆ పేతురుని బయటికి తీసుకొని వస్తుంది. இந்த விசுவாச குறைவுகளை எல்லாம் தேவன் நிறைவாக மாற்ற வேண்டுமானால் நாம ரொம்ப ஊக்கத்தோட சபையார் போல ஜெபிக்கணும். ఆ విశ్వాసంతో మనం చేస్తామంటే సంఘం ఏం చేయాలంటే దానికోసము ప్రార్థన చేయాలి. நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊக்கத்தோடு ஜெபிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய விசுவாசத்தினுடைய குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக மாற்றுவார். మనం ఎంత విశ్వాసముతో మనము ఎంత ఇదిగా ప్రేయర్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ ప్రేయర్ ఏం చేస్తుందంటే విడుదల ఇస్తుంది. முதல்ல நம்ம ஆண்டவரை ரொம்ப நம்பி இருப்போம், அவர் மேல அதிகமா விசுவாசம் வைத்திருந்திருப்போம். మొదటిగా మనం దేవుడిని ప్రేమించినప్పుడు చాలా విశ్వాసం ఆయన పైన పెట్టినాం. இப்பொழுது அந்த விசுவாசத்துல கொஞ்சம் குறைவு வந்திருக்கும். అప్పుడు ఆయన పైన పెట్టిన ఆ విశ్వాసం ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు కొత్తగా ఉండొచ్చు. எத்தனை வருஷமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை நிறைவேற்றவே இல்லை. ఎంత వర్షాలుగా ఎంత సంవత్సరాలుగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, అయితే ఈ కొరతలంతా తీరలేదే. எத்தனை மாதங்கள் ஜெபிக்கிறேன், காரியங்கள் ஒன்றும் நடக்கவில்லை. ఎన్ని నెలలు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, అయితే ఇది కార్యాలంతా సఫలం కాలేదే. இப்பொழுது விசுவாசத்துல கொஞ்சம் குறைவு வந்து விட்டது. ఇప్పుడు విశ్వాసంలో కొత్తగా మనం చూస్తాము. எப்ப விசுவாசத்துல குறைவு வருகிறதோ அப்ப இன்னும் ஒன்றுமே நடக்காது. ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వాసంలో కొరత కనిపిస్తుందో అప్పుడు ఏమీ జరగదు. ஆனா நம்முடைய விசுவாச குறைவுகள் நிறைவாக மாறும்போது ஆண்டவர் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார். అయితే ఆ విశ్వాసం కొరతలంతా తీరినప్పుడు పెద్ద కార్యాలు ఆయన చేస్తాడు. அப்பதான் தேவனிடத்துல நான் கேட்டேன், ஆண்டவரே ஏன் விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு விசுவாசத்திலே குறைவு வருகிறது? అప్పుడు నేను దేవుణ్ణి అడిగితే ఎందుకు ఈ దేవుని బిడ్డలకి విశ్వాసంలో కొరతలు ఉన్నాయి. ரெண்டு காரியங்களை தேவன் வெளிப்படுத்தினார். రెండు కార్యాలు దేవుడు నాకు తెలిసి முதலாவது பாருங்க, பயம்.
మొదటిగా ఏమంటే భయం. அப்படி பயம் வரும்போது விசுவாசத்துல ஒரு குறைவு வந்து விடுகிறது. ఎప్పుడైతే భయం వస్తుందో విశ్వాసంలో కొరతలు మనం చూస్తామో. மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம். మత్తయి రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయము 26వ వచనం. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம். அதற்கு அவர் அற்ப விசுவாசிகளே ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் அப்ப பயப்படுறவங்களை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, சொல்றாரு, அற்ப விசுவாசிகளே ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? భయం పడే వాళ్ళని చూసి దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు భయం పడుతున్నారు అనే మాట చెప్పేది మనం చూస్తాము. ஏதாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து நினைத்து நமக்குள்ளே பயம் வரும் என்றால் நம்முடைய விசுவாசம் குறைந்து போய்விடும். ఏదో కార్యం గురించి మనము భయం పడతీమంటే ఆ విశ్వాసంలో మనం కూలిపోతూనే ఉంటాము. இந்த உலகத்துல நாம் எதை நினைத்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ఈ లోకంలో దేని గురించి చూసి మనం భయం పడేదే అక్కరలేదు. எல்லாவற்றையும் தேவன் அற்புதமாக செய்வார். అన్నిటిని దేవుడు అద్భుతంగా చేస్తాడు. எதை குறித்து நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. దేని గురించి చింతించేది మనకు అక్కర్లేదు. நம்முடைய விசுவாசத்துல குறைவு வருவதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்னன்னா பயம். మన విశ్వాసంలో కొరత వస్తుంది అంటే దానికి కారణమే భయం. பாத்தீங்களா, அன்றைக்கு பேதுரு மாட்டிக்கிட்டாரு, சிறைச்சாலையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா விசுவாசிகள் என்ன பண்றாங்க? ஊக்கத்தோட ஜெபம் பண்றாங்க. அவர்களுக்குள்ளே பயம் இல்லை. ఇక్కడ చూసినప్పుడు పేతురు శిరస్సులో దొరికి పడిపోయినప్పుడు ఏమైతుంది? సంఘం ధైర్యంగా ఏం చేసినారంటే ప్రార్థించినారు. ஆனா சில பேருக்கு பயம், சில பேர் பயப்படாம இருக்கிறாங்க. కొంచెమందికి భయం ఉంది, కొంచెమందికి భయం లేకుండా ఉన్నారు. ஐயோ பேதுரு மாட்டிக்கிட்டாரே, అయ్యో పేతురు పోయి ఇట్లా ఇరుక్కునేస్నే, இப்ப என்ன செய்யறது? ఇప్పుడు మేమేం చేసేది? எப்படி வெளியே வருவாரோ வரமாட்டாரோ தெரியலையே. ఎట్లా ఆయన బయటకు వస్తాడా రాడా అనేది తెలియదే. சில பேருக்கு பயம், కొంచెమందికి చాలా భయం, சில பேருக்கு சந்தோஷம், కొంచెమందికి చాలా அவங்க సంతోషం. பாட்டு பாடுறாங்க, அவங்க பாட்டு பாடுறாங்க, மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர், அவரை காப்பாற்றணும் கர்த்தர். பார்த்தீங்களா, சில பேருக்கு பயம், சில பேருக்கு பாட்டு. కొంచెమందికి భయం, కొంచెం పేరుకి పాట పాడుతారు. பாருங்க, அந்த கானா பாட்டு பாடுறவனுக்கு தெரியுது, மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர், அவரை காப்பாற்றணும் கர்த்தர். கர்த்தர் இருக்கிறார் காப்பாற்றுவதற்கு. பேதுரு என்ன பண்ணுவார்? வெளியே கொண்டு வருவார். அதுதான் விசுவாசம். అయితే చిక్కుకొనేసే అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడు? ఆయన విడుదల ఇస్తాడు అనేది తెలుసు. அந்த இடத்துல நம்ம பயப்படக்கூடாது. விசுவாசத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? உறுதியா இருக்கணும். ఆ స్థలాల్లో మనం భయం పడకూడదు. అయితే విశ్వాసంలో మనం స్థిరంగా ఉండాలి. பேதுரு வெளியே கொண்டு வர வேண்டியது இயேசுவினுடைய வேலை. అయితే పేతురుని ఆ చెరసాలని ఇంకా బయటికి తీసుకొని వచ్చేది అది దేవుడు. அவர் பார்த்துக்குவாரு. என்னுடைய வேலை நான் ஜெபிக்கணும். అయితే దేవుడు పని ఆయన విడుదల చేసి బయటికి తీసి, అయితే మన పని ఏమంటే ప్రార్థన చెయ్యాలి. சபையார் உட்கார்ந்து எத்தனை பேர் ஜெபம் பண்ணாங்க தெரியுமா? பேதுரு வெளியே வந்துட்டார். అక్కడ చూసినప్పుడు ఒక సంఘస్థులు ఏం చేసి అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు పేతురు బయటకు వచ్చేసి, ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பாருங்க, அப்படியானால் நம்முடைய விசுவாசத்திலே குறைவு வருவதற்கு முதலாவது காரணம் பயம். మన లోపల కొత్త విశ్వాసంలో వస్తుందంటే అది కారణమే భయం. இரண்டாவது காரியம் பாருங்க, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம். రెండో కార్యం చూస్తాము మత్తయి రాసిన 14:36. 14వ అధ్యాయము 31వ వచనం. மத்தேயு 14:31வது வசனம். உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? பாத்தீங்களா, ரெண்டாவது இந்த விசுவாசத்துல குறைவு வருவதற்கு காரணம் என்னங்க? சந்தேகம். రెండవదిగా విశ్వాసంలో కొరత రావాలంటే కారణం ఏమంటే సందేహం. நம்முடைய விசுவாசம் குறைவதற்கு முதலாவது காரணம் பயம். మొదటిగా చూస్తే విశ్వాసంలో కొరత వచ్చింది, అది భయం. இரண்டாவது நம்முடைய விசுவாசத்திலே குறைவு வருவதற்கு காரணம் சந்தேகம். రెండవదిగా చూస్తున్నాము మన విశ్వాసంలో కొరత వచ్చింది, కారణం ఏమంటే సందేహం. முதல்ல சொல்றார், அற்ப விசுவாசிகளே ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? మొదటిగా చూస్తే అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు మీరు భయం పడతీరని. இப்போ பேதுருவை பார்த்து கேட்கிறாரு, அற்ப விசுவாசியே நீ ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? రెండో కార్యంలో చూసినప్పుడు అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు నువ్వు సందేహం పడుతీవి? அப்படியானால் இந்த பயமும் சந்தேகமும் நம்மளை விட்டு வெளியே போய் விடுமானால்
நம்முடைய விசுவாசத்தில் உள்ள குறைவுகளை எல்லாம் தேவன் நிறைவாக மாற்றுவார். ఈ రెండు కార్యాలు భయం సందేహం అనేది మన ఇంకా వెళ్ళిపోయినంటే విశ్వాసంలో పెరిగే వాళ్ళగా ఉంటాము. இன்றைக்கு ரெண்டு காரியங்களை குறித்து நம்ம தியானம் பண்ணி இருக்கிறோம். ఈ రోజు రెండు కార్యాలను మనం ధ్యానించినాము. ஒன்று தேவன் மேலே வைத்ததான அன்பிலே குறைவு வந்திருக்கிறது. మొదటిగా దేవుడి పైన పెట్టిన ఆ ప్రేమ కొరతగా ఉండేది మనం చూసినాము. அந்த அன்பிலே உள்ள குறைவுகளை எல்லாம் தேவன் நிறைவாக అయితే மாற்றுவார். ఆ కొరతలంతా దేవుడు ఏం చేశారు? తీర్చిండు. இரண்டாவது தேவன் மேலே வைத்திருக்கிறதான விசுவாசத்திலே கொஞ்சம் குறைவு வந்திருக்கிறது. దేవుడి పైన పెట్టిన ఒక విశ్వాసం కొరతగా వచ్చింది. அதற்கு காரணம் பயம், சந்தேகம். దానికి కారణం ఏమంటే భయము, సందేహం. அந்த ரெண்டு காரியங்களும் நம்மை விட்டு நீங்கி விடுமானால் தேவன் மேலே வைத்ததான விசுவாசத்தில் உள்ள குறைவை தேவன் நிறைவாக ఆ மாற்றுவார். రెండు కార్యాలని మనం ఇంకా వెళ్ళిపోయిందంటే దేవుడి పైన పెట్టిన అది విశ్వాసంలో పెరుగుదాము. இன்னும் அநேக ஆவிக்குரிய குறைவுகள் இருக்கிறது. ఇంకా అనేక ఆత్మీయ ఒక కొరతలన్నీ ఉన్నాయి. அதையெல்லாம் தேவன் நிறைவாக மாற்றப் போகிறார். అదన్నీ సంపూర్ణంగా చేసే దేవుడుగా ఉండు. அதையெல்லாம் பேசுவதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை. అయితే ఇవన్నీ మాట్లాడేదానికి సమయం లేదు. ரெண்டு மிகப்பெரிய குறைவுகளை குறித்து நம்ம தியானம் பண்ணி இருக்கிறோம். అయితే ఈ రోజు రెండు కొరతల గురించి మనం ధ్యానించినాము. ஒன்று பூமிக்குரிய குறைவு. అది ఒకటి వచ్చి మనం చూసినాము, భూమికి గురించి ఒక కొరతలు చూసినాము. இன்னொன்று ஆவிக்குரிய குறைவு. ఇంకొకటి ఏం చూసినామంటే ఆత్మీయ ఒక కొరతలు మనం చూసినాము. இந்த 9வது మాదத்திலே தேவன் இந்த ரெண்டு குறைவுகளையும் நிறைவாக மாற்றி நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ఈ 9వ నెలలో దేవుడు ఈ రెండు కార్యాల్ని కొరతల్ని తీర్చి మనని ఆశీర్వదిస్తాడు. அவரை நாம் முழுவதுமாக 100க்கு 100 நம்பி நம்ம பயப்படாம சந்தேகப்படாம இருக்கும்போது நம்முடைய குறைவுகள் எல்லாம் தேவன் நிறைவாக மாற்றி விடுவார். మనం దేవుడిని ఒక 100% 100% మనం ఏం చేయాలా? దేవుడిని విశ్వాసిస్తే దేవుడు పెద్ద ఆశీర్వాదం మనకి ఇస్తాడు. கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா? நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த மாலை வேளையில நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து பாடி துதித்து ஆராதித்து உம்முடைய வார்த்தைகளை தியானம் பண்ணும்படியாக கர்த்தர் தந்த மேலான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த அருமையான புதிய மாதத்துல நல்ல வாக்குத்தத்த வார்த்தையை எங்களுக்கு கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. நான் உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக மாற்றுவேன் என்று சொல்லி பூமிக்குரிய குறைவுகளையும் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக மாற்றுவேன் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்படியே நாங்கள் 6ஆம் நாளிலே உண்டாக்கப்பட்டபடியினாலே மனிதன் குறைவுள்ளவனாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். எங்களுடைய குறைவுகளை எல்லாம் நீர் நிறைவாக மாற்றும்படியாக வாக்குத்தத்த வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எங்களுடைய குறைவுகள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையாக நீர் நிறைவாக்க போகிறதான மேலான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். உடைய வல்லமையில கருத்துல ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அநேக பிள்ளைகளை நீர் கொண்டு வந்திருக்கிறீர். இந்த ஆராதனை முடிந்து வீடுகளுக்கு திரும்புகிறதான பிள்ளைகளோடு கூட கர்த்தருடைய பெரிதான பாதுகாப்பு கரம் இருந்து நடந்து மற்றும் வாகனத்தில் செல்கிற பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. எல்லா விதமான விபத்துகளுக்கும் நாச மோசங்களுக்கும் விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. நாங்கள் ஜீவனோடு இருப்பது உமக்கு சித்தமானால் வருகை தாமதித்தால் தொடர்ந்து வருகிறதான அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை இதே இடத்துல கூடி உம்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஆசீர்வதியும் பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளும். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் இன்றைக்கும் என்னென்றைக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை பரியந்தம் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. பிரைஸ் லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சமாதானத்தோட போய் வாருங்கள். பிரைஸ் லார்ட், பிரைஸ் லார்ட்.